Yo, yo, yo! Pare! Pare! Yan. Let's go! Check. Let's go! Pare! Nagaglagan, no? Clarice, Mateo, Jocelyn, Alisa, Bella, Rose. Okay? Diba? Para mag-isip kayo mga kalamnan nyo. Okay? May natulog ba pag nagpipidos ako? Astig nyo kung natulog pa kayo sa lakas ng boses. Ay, sir! Attorney na! Yun o, prime search na yan, guys! Prime search na yan. Okay. Bilamar, Jay, Vincent, Ramirez, BJ, asa si Villanueva, Marlon? Yun o. BJ talaga. BJ. Okay. BJ. Beren, asa si Walat? Yun o. Oy! Yun o. Superable ba to? Superable. Yun o. Okay. Sa factory ba kayo? Apo. Sayahin kayo, no? Opo, ma'am. Asa si CR? Kailangan eh. Share po. Thank you. Kailangan nyo yung katangian eh. Santiago, Kim Joshua! Tatagpa ka pa. Okay. Excited? Okay. Santiago! Asa si Santiago?